بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين। तर्जुमा, ऐ हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे और हमसे जो बेअदली अपने काम में हुई उसे मुआफ़ फरमा और हमारे कदम जमा दे और हमें काफिरों पर फतह अता फरमा।